हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। आज के आपनादेर साथे जे रेसिपिटा शेयर करब सेटा हलो गाठी कचु आलू बेगुन दिए इलिश माछेर पातला झोल। तो चलुन रेसिपिटा आपनादेर साथे शेयर करछि। कड़ाईटा आमार गरम हये गेछे। कड़ाईते आमी सर्षेर तेल दिए दिलाम। एटा पुरो आमी सर्षेर तेलेई बानाबो। माछगुलो धुए नुन हलुद माखिए रेखे दिएछि। माछगुलोके सब आमी आगे एक एक करे भेजे नेब। इलिश माछ बेशी हार्ड करे भाजा है ना, हालकाई भाजा है। तो माछगुलोके आमी हालका भावे भेजे नेब। एक पिठ भाजा हो गेछे, एक पिठ बाल्टी करे दिलाम। एमनि करे आमी सब माछगुलोके भेजे नेब। माछगुलो आमार सब भाजा हो गेछे, आमी उठिए रेखे दिलाम। तो बंधुरा आपनारा जे जेखान थेके आमार एई चैनलटा देखछेन एकटा लाइक कमेंट शेयर सबस्क्राइब अवश्यई करबेन। तेले आमी फोड़ने दिलाम कालो जिरे। एबार आमी जे गाठी कचु आर आलू केटे रेखे दिएछि ओगुलोके दिलाम। प्रथमे आमी गाठी कचु आलूटाके लाल लाल करे फ्राई करे नेब। आर आमी एकटा मशला बानिয়েছি। अल्प एकटू आदा, 6-7टा काँचा लंका और अल्प एकटू जिरा, एटाके आमी पुरो पेस्ट करे रेखे दिएछि। एबार आमी एर मध्य अल्प करे लवण दिए दिलाम। लवणटा आपनारा स्वाद अनुसारे देबेन, जे जेमनि खान। गाठी कचु आलूटाके प्रथमे आमी लाल लाल करे फ्राई करे नेब। देखुन पुरो लाल लाल भावे भाजा हये गेछे। एर मध्य एबार आमी बेगुनगुलोके दिए दिलाम। एबार एकसाथे सब आमी हालका फ्राई करे नेब। একটা ছোট সাইজের টমেটো কেটে দিয়ে দিলাম। টমেটোটা অপশনাল হলো, আপনারা দিতেও পারেন, চাইলে নাও দিতে পারেন। এর মধ্যে আমি অল্প একটু হলদি পাউডার দিয়ে দিলাম। দিয়ে একসাথে ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার আমি যে মশলাটা রেডি করে রেখে দিয়েছি ওই মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে এবার ভালো করে কষাবো। অল্প একটু এর মধ্যে আমি লঙ্কা গুঁড়ো পাউডার দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আলু বেগুন গাটি কচু মশলার সাথে ভালোভাবে কষাতে হবে, যেন মশলা থেকে কাঁচা গন্ধ না বেরোয়। দেখুন আমার মশলাটা আলু বেগুন গাটি কচুর সাথে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। ঝোলটা ফুটে উঠলে আমি মাছগুলোকে অ্যাড করব। ঝোলটা দেখুন ফুটে গেছে। এবার ইলিশ মাছগুলোকে আমি এক এক করে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা আমি ঢাকা দিয়ে দেব। এর মধ্যে আমি 5টা কাঁচা লঙ্কা দিলাম। দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট পরে আমি এটা খুলে দেখব আমার ইলিশ মাছটা কত দূর হলো। দেখুন ইলিশ মাছটা আমার প্রায় রেডি। কাঠি কচুটা পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমার ইলিশ মাছের ঝোল রেডি। তো বন্ধুরা আপনারাও ঘরে একবার এইভাবে গাঠি কষে আলু বেগুন ইলিশ মাছ দিয়ে পাতলা ঝোল বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। গরম গরম ভাতের সাথে তো খেতে দুর্দান্ত লাগে। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। তো চলো টাটা বাই বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে।